Vaya saliendo, vaya aprovechando, le venimos comprando chatarra, señora. Todo lo que ya no utilice en su casa se lo venimos comprando. Vamos comprando plancha, abanico, refrigeradora, secadora, lavadora y todo. Tenía que ser el chavo del 8. Get Wi-Fi anywhere you go. Respeto gordo mogólico de mierda con discapacidad de visión y de tacto anal, la reconcha de tu madre recluido mental por una... Boom. Bueno, ya llegué. Baba Boy. You don't know the way. Yes, I do. Do you know the way? I know the way. You have to have Ebola to know the way. I have Ebola. He doesn't know the way. To know the way.